देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ମୋଟ 920 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋଟ 42 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଚାଷ କାମରେ ଲଗାଇବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ସମାଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଗତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଳ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭଲରେ ରହୁ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ କଟକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନି ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେଉ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍। ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଲି 7 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ସହ ସବୁ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଆଡମିସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କାଲି ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 17ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ନାକେଦମ କଲାଣି କୋଭିଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସଂକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 10,000 ତଳକୁ ଖସୁନି। ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସବୁ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଚିଠି ପଠାଯିବ। ତେବେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ କେବଳ ଔପଚାରିକତାରେ ସୀମିତ ନ ରହୁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ବଢ଼ିଲା ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ଅବଧି। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କୋଭିଡ ମାମଲା ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଅବଧି ବଢ଼ାଯାଇଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ସହ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ବନ୍ଦ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନ୍ଦନକାନନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କୋରାପୁଟ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦି ରହିଛି। ଏଥିସହିତ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 6, ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଶର 9.5 କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର 9.5 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 40,50,103 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ସପ୍ତମ କିସ୍ତିରେ 24,70,671 ଚାଷୀ ମୋଟ 494.13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତିରେ 27,83,209 ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସପ୍ତମ କିସ୍ତିରୁ 3,12,538 ଅଧିକ। ନମ୍ବର 7, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ବାଣ୍ଟିବ ଭିଟାମିନ୍ ବଟିକା। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗରରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେ 14ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବ କଂଗ୍ରେସ। ମେ 21ରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ନମ୍ବର 1800-257-2656 ଓ 9937696969 ଜାରି କଲା କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିସାରିଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ପରି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8,
छाती एक्सरे द्वारा चिन्हट हेब कोविड भूताणु डीआरडीओ तैयारी कला आत्मन एआई एणिकी कोविड परीक्षा ପାଇଁ घंटा घंटा समय লাগিব ନାହିଁ अल्प किछि समय भितर जଣା पड़िबो संक्रमण एथिलागि प्रतिरक्षा गवेषणा उन्नयन प्रतिष्ठान अर्थात डीआरडीओ रो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई सॉफ्टवेयर विकसित करिछि जार नाम रखा जाइछि आत्मन। एई सॉफ्टवेयर जरिए मनिषर छाती को एक्सरे करिबा द्वारा शरीर रे कोविड भूताणु रहिछि कि नाही ता चिन्हट करा जाई परिबो। विशेष करी फुसफुस रे केते मात्रा संक्रमण रही जना पड़िबो। एआई आधारित इंटेलिजेंस कोविड-19 डिटेक्टर टेक्नोलोजी फॉर मेडिकल असिस्टेंट अर्थात आत्मन सठिकता हार 96.73% रही। नंबर 9 गाजा सहर उपर इस्राएल भयंकर विमान आक्रमण। गाजा सहर उपर इस्राएल प्रबल बोमामाड़ जारी रही। यह फल गाजा सहर व्यापक क्षति हेबा सह मृत्यु संख्या वृद्धि पाई। काली इस्राएल बोमामाड़ फल गाजारे रहुथिबा एक पालेस्टाइन परिवार मूलपोछ हो जाइछि। गोटे घरे यही परिवार समस्त 6 जन सदस्य रहुथिला बेले इस्राएल विमान आक्रमण रे समस्ते प्राण हरैछन्ति। परिस्थिति दिनक दिन अधिक खराब हेउथिबारु पालेस्टाइन लोक माने पलायन जारी रखिछन्ति। गाजा सहर उपर हमासर नियंत्रण थिबा बेले इस्राएल प्रबल आक्रमण करी हमासर अड्डागुड़ी को ध्वंस करि दैछि। सेहिपरि हमास पक्षरु इस्राएल राजधानी जेरुजेलम तेल अवीव उपर प्राय 1500 रु अधिक रॉकेट माड़ कर जाइछि। तेबे एसबु रॉकेट मध्यरु अधिकांश रॉकेट को इस्राएल वायु सुरक्षा प्रणाली आयरन डोम नष्ट करि दैछि। अन्य पक्षरे हमासर रॉकेट माड़ जवाब रे इस्राएल पक्षरु प्राय 600 थर विमान आक्रमण करा जाइछि। नंबर 10 रूसीय टीका स्पुटनिक भी डोज पिछा मूल्य 995 टंका। काली हैदराबाद रे डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज कोविड-19 निरोधी रूसीय स्पुटनिक भी प्रथम डोज प्रयोग करिछि। रूसरो आमदानी करा जाइथिबा एही टीका भारतीय बाजार रे डोज पिछा 995 टंका 40 पैसा रे मिलिबो। परे भारत रे एही टीका उत्पादन हेले मूल्य ह्रास पाई पारे बोली डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज कहिछि। काली सामान्य आयोजन रे कोविड टीका स्पुटनिक भी शुभारंभ करा जिबा सह हैदराबाद रे टीकार प्रथम डोज प्रयोग करा जाइछि बोली एक विवृत्ति रे डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज कहिछि। काली हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज रे स्पुटनिक भी प्रथम डोज नैछन्ति कस्ट्यूम फार्मा सर्विस वैषयिक मुख्य दीपक सापरा। स्पुटनिक भी टीकार 2टी डोज कोविड-19 संक्रमण को 91.6% सुरक्षा देव बोली रूस दाबी करिछि। नंबर 11 कार्यबंद धर्मघट धारणा मना लागू है एस्मा। संप्रति महामारी काल जनसाधारण स्वार्थ को दृष्टि रे रखी राज्य में कौन वर्गर कर्मचारी जेभली कामधंदा बंद न करती एवं आंदोलन किंवा नाराबाजी न करती से नहीं सरकार पक्षर ओडिशा अत्यावश्यक सेवा परिचालना आईन अर्थात एस्मा लागू कर ए संक्रांत गृह विभाग पक्षर एक निर्देशनामा जारी होईछि। सेथिरे दर्शाଯାଇଛି जे एबे मनीष और पशु संपदर जीवन मूल्यवान। एही समय स्वास्थ्य प्राणी संपद भली विभिन्न गुरुत्वपूर्ण विभाग रे कार्यरत कर्मचारी माने मन इच्छा छुट्टी रे रही पारिबे नाही। सेमाने नियमित हुंतु बा ठिका समस्तंकु सरकारक निर्देश अनुसार सरकारी कार्य करिबाकू पड़िबो। सरकारक ई निर्देशनामा एबेठारु आसंता 6 मास पई बलवत्तर रहिबो बोली गृह विभाग स्वतंत्र सचिव दर्शाइछन्ति। नंबर 12 पुणी बढ़िला पेट्रोल डीजेल दर। चलित सप्ताह चतुर्थ थर पर बढ़ी पेट्रोल और डीजेल दर। काली पेट्रोल और डीजेल दर यथाक्रमे 29 पैसा और 34 पैसा वृद्धि पाई। यह वृद्धि पर देश में केतेक राज्य में जेपरिक राजस्थान महाराष्ट्र मध्यप्रदेश में पेट्रोल दर 100 टपी जाइछि। एही वृद्धि पर भुवनेश्वर में पेट्रोल लिटर पिछा रेकर्ड स्तर 93 टंका 4 पैसा पहुंची जाइछि। सेहीपरि डीजेल दर 90 टंका 37 पैसा पहुंची। तेबे भाट अनुसार राज्यर अन्य जिले में दर में तारतम्य परिलक्षित होउछि। गत 4 तारिखर एपर्यंत पेट्रोल मोट 1 टंका 95 पैसा और डीजेल 2 टंका 22 पैसा वृद्धि पाई। नंबर 13 ऑक्सीजन अभाव गोवार बृहत्तम कोविड हस्पिटाल रे 74 जनकर मृत्यु। डाक्तरी अम्लजान अभाव गत 4 दिन में राज्यर बृहत्तम कोविड चिकित्सालय गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हस्पिटाल रे 74 जन रोगी मृत्यु घटी। शुक्रवार 13 जन रोगी प्राण हरैथिया बेले गुरुवार बड़ी भोर सुधा अन्य 15 जनकर मृत्यु हो जाइथिला। सेहीपरि मंगलवार दिन 26 जन एवं बुधवार दिन 20 जन व्यक्ति मृत्यु मुखरे पड़िथिले। ए सप्ताहर प्रारंभ में डाक्तरखाना परिदर्शन में जाइथिबा गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कहिसंती संभवतः डाक्तरी अम्लजान उपलब्धता एवं जोगाण कारणरू एभली समस्या सृष्टि होईछि, किंतु राज्य में ऑक्सीजन अभाव नहीं बोली से गुरुत्वारोप करी कहिसंती। नंबर 14 प्रवासी श्रमिकों समस्या नहीं सरकार गंभीर नाहंती कहिले सुप्रीमकोर्ट। कोविड महामारी भितर देशव्यापी प्रवासी श्रमिकों संकट बढ़ुछि। विभिन्न राज्य में प्रवासी श्रमिक माने घोर हंतसंत हेउथिबा बेले सेमानकु सहायता दिगरे केंद्र और राज्य सरकार माने जेभली गुरुत्व दे पदक्षेप नेबा कथा ताहा करिनाहांती बोली काली ए बाबद शुणाणी बेले सुप्रीमकोर्ट कहिसंती। पूर्वरु कोर्ट ए बाबद रे जो सबु पदक्षेप नेबाकु निर्देश देइथिले से बाबद रे मध्य केंद्र किंबा राज्य सरकार माने जवाब दाखल करिनाहांती बोली जस्टिस अशोक भूषण एवं एमआर साहू को नहीं गठित खंडपीठ कहिसंती। प्रवासी श्रमिकों स्थिति एवं सेमानकु महामारी
महामारी समय सरकार सहायता पाई किभଳି पदक्षेप नैछन्ती से बाबदरे सप्ताहक मध्य रिपोर्ट दाखल करने को खंडपीठ कहिसंती। नंबर 15 राज्य में काली 12,390 पॉजिटिव चिन्हट। पुणी थे राज्य में कोविड संक्रमण 12,000 अतिक्रम करिछि। गत 24 घंटे राज्य में सर्वाधिक 12,390 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। खोर्धारू सर्वाधिक 2201, कटकरू 719, अनुगुळरू 532, बरगढ़ 507, भद्रकरू 412, बालेश्वररू 340, बलांगीररू 461, मयूरभंजरू 480, पुरीरू 469, जाजपुररू 436, झारसुगुड़ारू 413, बौद्धरू 228, देवगढ़रू 108, ढेंकानालरू 174, गजपतिरू 115, गंजामरू 387, कोरापुटरू 246, जगतसिंहपुर 259, जाजपुररू 436, कड़ाहांडीरू 210, कंधमालरू 102, केन्द्रापड़ारू 137, केन्दुझररू 206, मालकानगिरीरू 103, नवरंगपुर 362, नयगढ़ 301, नुआपड़ू 204, संबलपुर 677, सोनपुर 178, सुंदरगढ़ 882 जन और स्टेटपुल 352 जन आक्रांत चिन्हट होइछंती। नंबर 16 संसदीय कमिटी बैठक को उपराष्ट्रपति और बाचस्पति ना विरोधी खपा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए संसदीय कमिटीर बैठक करने को विरोधी दल गुड़िक देइथिबा प्रस्ताव को काली उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला अग्राह्य कर विरोधी केन्द्र में क्षमतासीन मोदी सरकार को समर्थन करुवा किछि दल मध्य संसदीय कमिटीर बैठक अनुष्ठित हेउ बोली दाबी करथिले, किंतु महामारी और संक्रमण आड़े उपराष्ट्रपति और लोकसभा बाचस्पति बैठक पर अनुमति देवाक मना कर देइछंती। कोविड स्थिति में सुधार राशि फिजिकल मीटिंग होई पारिबो, नचेत नियम में संशोधन करने को पड़िबो बोली राज्यसभा सेक्रेटेरिएट पक्षरु जारी नोट्रे कहुଯାଇଛି। नंबर 17 गो एयर नाम बदली है गो फास्ट। देशर अन्यतम प्रमुख बेसरकारी विमान चलाचल कंपनी गो एयर नाम परिवर्तन होईछि। एणिकी यह गो फास्ट नाम परिचित हेबो। वाडिया ग्रुप मालिकाना रे थिबा एही कंपनी 15 वर्ष विमान सेवा जोगैबा परे निज नाम परिवर्तन करिछि। कोविड महामारी पई समुदाय विमान चलाचल संस्था गुरुतर संकटर सम्मुखीन हेउथिबा बेले गो एयर अत्यंत कम खर्च विशिष्ट व्यावसायिक ढांचा अपणैबाकू जाउछि। संप्रति गो फास्ट अति कम खर्च रे यात्री को विमान सेवा जोगैबा बोली यार सीओ कसी खन्ना कहिसंती। कंपनी तार संप्रसारण करने को प्रारंभिक अंशधन बिक्री पर प्रस्तुत होउथिबा श्री खन्ना गुरुवार कहिसंती। नंबर 18 गुजरात आड़ को मोहिब बात्या तौकते। दक्षिण पूर्व अरब सागर में सृष्टि घूर्णिबलय बात्या रूप नेब। यह तौकते नाम नामकरण कर आज यह सामुद्रिक झड़र रूप नेबाक जाउथिबा बेले रविवार सुधा अति भयंकर सामुद्रिक झड़े परिणत हेब। यह बात्या गुजरात और पाकिस्तान उपकूल आड़ को मोहिबार संभावना थिबा भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। लक्षद्वीप उपरे सृष्टि होइतिबा लघुचाप शुक्रवार घनीभूत होई अवपात रे परिणत होइछि। आईएमडी बात्या को निरीक्षण करने सहित क्यों दिगरे यह गति करबा ता उपरे नजर रखिछि। नंबर 19 कोविड परीक्षा पई घरोई लैब रे अधिक टंका नेले कार्यानुष्ठान। राज्य सरकार घरोई लैब को कड़ा चेतावनी दैछंती। आरटीपीसीआर परीक्षा पई राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर ठारू अधिक टंका नेले घरोई लैब रो मालिक कार्यानुष्ठान रो शिकार हेबे। स्वास्थ्य विभाग रो अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप्त कुमार महापात्र जिलापाल और जिला मुख्य सीडीएमओ मानकु चिठी लिखिछंती। से कहिछंती जे सठिक गाइडलाइन पालन करी पीपी किट पिंधि घरु सब नमूना निया जाई पारिबो। अधिकृत लैब नमूना संग्रह पई अन्य लैब को नियोजित करिबा मना होईछि। परीक्षा पई घरोई लैब मालिक माने सरकारी धार्य दर ही दाबी करि पारिबे। सरकारी धार्य दर नहीं पारिबे, अतिरिक्त सेवा पई टंका नहीं पारिबे नाही। नंबर 20 तीन जिले में संक्रमण भयंकर भावे माड़ीजीव कहिले सालुजा। प्रतिवर्ष बलांगीर नुआपड़ कलाहांडी दादन खटिबाकू जाउथिबा इटाभाटी श्रमिक माने राज्य को फेरिबा आरंभ कलेनी। सेमानकर कोविड परीक्षा करा जाऊ, नचेत एही तीन जिले में संक्रमण भयंकर रूप नेब। सरकार संभाड़ी पारिबे नाही। काली सरकार को एपरी सतर्क करि दैछंती कांग्रेस कंटाबांजी विधायक संतोष सिंह सालुजा। से कहिसंती एबे प्रवासी श्रमिक फेरिबाकू नै एही तीनोटी जिलावासी आतंकित अवस्था अछंती। सरकार तुरंत टीएमसी केन्द्र खोली पदक्षेप नियंतु। राज्य में 20टी दादन प्रवण ब्लॉक रही, सेथिरु बलांगीर 5टी ब्लॉक रही। नंबर 21 राज्य मानकु 1.92 कोटी टीका मागणारे जोगैदेव केन्द्र। टीका अभाव जोगु सारा देश में टीकाकरण प्रभावित होइथिबा बेले केन्द्र सरकार काली एक बड़ घोषणा करिसंती। चलित मास शेष सुधा राज्य मानकु प्राय 1.92 लाख कोविड टीका मागणारे प्रदान कराजिबो बोली केन्द्र सरकार कहिसंती। ए संपर्क में एक ट्वीट करी घोषणा करिसंती केन्द्र परिवेश और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। से कहिसंती जे मे 16 रु 31 मध्य राज्य मानकु 1.92 लाख टीका जोगाण दियाजिबो। सूचना अनुसार यही 1.92 लाख डोज मध्य प्राय 1.62 लाख डोज कोविशील्ड
ଓ 29,49,000 ଡୋଜ୍ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରହିଛି। ନମ୍ବର 22 ଜୁନ୍ 15 ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, କହିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ସଚିବ। ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ତଦାରଖ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାମ୍ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମରାମତି, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଗେଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ମୌସୁମୀ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଗର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ସୁନା କିଣିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଦର। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଅବସରରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସୁନା ଦର 70 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 47,337କୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 47,760 ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 46,140, 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 38,210 ଓ 14 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 31,760 ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରୂପା କିଲୋ ପିଛା 97 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 0.14% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଦାମ କେଜି ପିଛା 70,570 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 71,473 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ନମ୍ବର 24 ସନସାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଶୋକଜ ନୋଟିସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ଫିକୁ ନେଇ ନୋଟିସ୍ କରିଛି। ଫିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଢାଞ୍ଚାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଗି ସରକାର ଫି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ରାଜଧାନୀରେ କେତେକ ହସ୍ପିଟାଲ ମନଇଚ୍ଛା ଫି ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାଲି ସନସାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବିଏମ୍ସି ନୋଟିସ୍ କରିଛି। ନମ୍ବର 25 କୋଭିଡ୍ରେ ମୃତ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମା କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ କଥା ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଛତିଶଗଡ଼ ମହତାରୀ ଦୁଲାର ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ କୋଭିଡ୍ କାରଣରୁ ପିତାମାତା ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନମ୍ବର 26 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 3,43,144 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା 3.43 ଲକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4,000 ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3,43,144 ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଓ 4,000 ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 27 ଟିକା ଡୋଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଅନାବଶ୍ୟକ, କହିଲେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍। କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଡୋଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନର 17ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଟିକା ଡୋଜ୍ ଶେଷ କରିନଥିବା ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ତଳେ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଡିସି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଟିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଲୋକେ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଉଭୟ ଘର ଓ ବାହାର ପାଇଁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ନମ୍ବର 28 ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଆସନ ଏକଜୁଟ କରିବାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ବିଫଳ ହେବାରୁ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସିପିଏନ୍ୟୁଏମ୍ଏଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 69 ବର୍ଷୀୟ ଓଲିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଦ୍ୟାଦେବୀ ଭଣ୍ଡାରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ନେପାଳ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 78(3) ଅନୁସାରେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ହୋଇଥିବାରୁ ଓଲିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 ବିଜେପି ସାଂସଦ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଜବାବ ତଲବ। ନିଜ ଅଫିସରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଔଷଧ ଫାବିଫ୍ଲୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ରିଲିଫ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିଥିଲା। ଏବେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜବାବ ତଲବ କରିବାରୁ ସେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଫାବିଫ୍ଲୁ ବାଣ୍ଟିବା ଘଟଣାରେ ଆମେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଛୁ। ତେବେ ଫାବିଫ୍ଲୁର ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗମ୍ଭୀର କେମିତି ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
नंबर 30 जंगल में 18 हाथी मृतदेह हत्या संदेह जंगल भितर 18 हाथी मृतदेह देखा मिली आसामर नावगाँ जिले में जंगल में यह हाथी मृतदेह देखा मिली प्राथमिक तदंत पर मृत्युर कारण वज्रपात बोली सूचना रही देश में यह हूँ प्रथम घटना जोठारे एक संगे एत संख्यक बणुआ हाथी मृत्यु होती एत संख्यक हाथी मृत्यु पछर कारण एपर्यंत जनापड़ी ना वन अधिकारी माने संदेह करुछंती जे वज्रपात हाथी मानकर मृत्यु होई पारे वन अधिकारी माने घटनास्थल में पहुंची शुक्रवार पोस्टमार्टम पर मृत्यु पर पर्दा हटिबो बोली जनापड़ी शव व्यवच्छेद पूर्व किंतु विशेषज्ञ माने वज्रपात रे मृत्यु होइतिबा खबर को खारज करिसंती केही हत्या करिथाई पारे बोली संदेह करा जाउछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।